Inani ko ka maglakaw. Mag-run sa pala. Run. Char. Bye pa. Hey and Sam, here we are. Balik na po. Okay, there's no init here. It's so init there. I don't want to get sunburned. Kapoy ang Samsam. Ang future volleyball athlete. Kapoy. Ang Samsam. Ang bata Sam. Pasog ka na dagon. Pero Sam, toyo ka. Ay, si Bibi Samsam. Hindi na makabibilang. Tanaw, itong bata uli. Yun nakasta na. Nana siya ito sa Amerika. Bye, bata. Si Samsam, napadali sa Ormoc. Last round na guys. Pagtanaw Samsam. Kamatibot. Kapoy na. Kapoy na. Mudagan na sad ko ani guys kay biyaan ako nila layo na kay sila. Breakfast with the birds. Pagkala nila Ano pa? Uy, dali. Napundok na wala dali. Ito magayin nila siguro sila kaon pa. Wala! Hala, pagkatamsam. Di na ka mukhang sa rice. You give it to them. Kaon dito. Corn beef? Corn beef. Ay, you eat your corn beef. Only the rice that you don't like to eat na. Oh, nice experience. Murtag nasa zoo eating with the animals. Kamu di. Gana nila Papa na po. Taon dira. Ano itlog? Ito itlog daw. No, they will not eat egg, rice and knife. Hala. You have more rice? No more na. Diba? It's a nice experience anak. May daw itlog. Itlog? Kinaay. Gikuha ni Samsam akong rice, guys.
basig mo uban na sa ato balay lab. Lab na kanila, lab. Yung mo man sila gipid. Who won? Hello, love, I like her color, brown. Love, look at her. I'm brown, love. Ikaw on man sa lagi. Love, you give ang katong brown, love. Oh, I like her. She's different. Lupad na yun. Kanon pa. She's the only one different. Oh, hello, love, I like her. Ikaw ni, ikaw. Sige, paniguro, paniguro. Who wants more rice? Once more. Oh, Parak mo. cocktail? Isa, ako lapod ko, no? Oh, kaano nga. Kaon, pagkaon. Ay, Yay! Sige. Butang. Ibutang lang, ilan na tuhikon. Then we'll throw later pag tima na. Kanon na nasa sud. Kanon. Kaano bahaw? Kaon magbaho. Why they scared? Kanon. Kanon di. Isa man. Wa sila nakaila sa Jollibee. Isa dyan, napit. Hadlock man. Oh, kanon. Oh, pinat. Sa ero? Kanon. Kanon bahaw. Kaon bahaw. Uy, hindi ka man sa Jollibee, di mo na bahaw. Kaon slightly bahaw. O, tima na. Oh, very good, Sam-Sam. Itlog. Kaon nila itlog. Oh, sige, you give the egg. Ikaw na pa kan Oh, tita. oo, di ba? Nak, kaya tagtungad tita oh. Uy, mukaon pa ko. Sige, dili na ako mukaon, guys. Itlog. Isa ka mukha ang itlog. Hala, where did go in? Ano naman to? They heard ako on. Dili, kanang feeding time nila ba? Kasa man to? Wala na, they fly na, guys. Love, you did great. It was a nice morning. Oh. Uy. Saka ang dol-dol sila. Di pa nak. Asa naman tong kuha? Kanon. Ang is naman sa dapila tayo. Sana oh. Alalab. Mura na siya nagnaanat sa jackhammer ba? Lab, yan, daw ng corn beef, lab. Hindi tayo close tayo, Ben. I'm just feeding you. Give some deka. Oh, daw sila sa kusyos. Kaya naman darangig, oh. Nara, oh, yellow, oh, na iya nagikaon. Diya, ba yan yung mag-throw? Okay na. Uncondit daw. Ay, daginot na, daginot time. May sagang kuha ng kanang mga kanon sa ilong. Oh, kanon. Marami yung bahaw. Oh, kanon. Balik ta diri lab, magdana tagbahaw lab. Oh, kanon. Da.